Ito. Ayun, dumaan din sa ate. Oh. Boom! Kaya dyan tayo. Tapos yan, ay! Gulat ako dun. Tapos dito tayo. Bang! Hulog. Tapos, take two guys ha. Take two. Wala kayong nakita dun. Bang! Wala kayong nakita dun guys. So hanggang ano lang to. 2 minutes. Bukas gawa tayo. Part 2. Hanggang 2 minutes lang guys. Ching talo na. Boom! Ano Jay? Ito hindi to pero. Ching. Dito may tagos eh. Ay, nakita ko eh. Ay! Butik ba yun? Be careful tayo dito guys. Okay. Yo! Ching! Teleport. Ching! Ay! Butik, nakalimutan ko guys. Okay. Ito na, totoo na to. Ching! Totoo na to. Sige. Nagamit ko na yun. Lapit na mag 2 minutes. Ching! Ganyan. Tapos dito. Putik talaga eh. Ay nako guys. Okay guys. So bukas ulit part 2. Babalik tayo dun. Mahirap siya guys. Remo, pakak. Bye bye. Remo, pakak.